اگر ظلم کے نظام کو روکنا ہے تو یا بندوق اٹھاؤ یا قلم اٹھاؤ. میں نے قلم کا انتخاب کیا، وکالت کا انتخاب کیا، اور میں اپنے اس فیصلے کا خوش ہوں. ہمارے لیے یہ ایک فخر کی بات ہے کہ جس آدمی نے یہ پاکستان بنایا اس نے قلم کی طاقت سے بنایا. میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا. مجھے کیا مٹا سکے گا تو ظلمتوں کا پالا. مجھے فکر ہے اپنے عالم کی گرمی ذات کا تو غروب ہونے والا. پاکستانیوں کو کہا تم سب طلوع ہونے والے. میں چند باتیں رکھ کے پھر میں نے جانا ہے خان صاحب پڑھنے رسیو کرنا ہے. میں آپ کے سامنے آج کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. ایز اے تحریک انصاف کے ورکر کے نہیں، ایز اے پاکستانی اور ایز اے لائر، ایز اے سٹیزن آف دا اسٹیٹ. یہاں تحریک انصاف کے وکلا ہوں گے اور بھی جماعتیں ہیں کیونکہ باہر کا فنکشن ہے، صرف انڈیا ہی کا نہیں ہے. میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں. میں آج ہر جماعت کے وکلا سے مخاطب ہوں. انسان زندگی میں جن ہستیوں کی قدر کرتا ہے ان میں ماں سب سے بڑی ہے. یہ پاکستان بھی ہماری ماں ہے. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنی ماں کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے. یہ کالا کوٹ جو میں اور آپ جب پہنتے ہیں یہ ہم سے کچھ چیزوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنی جماعت میں رہوں، میں اپنی پارٹی سے جڑ کے رہوں، لیکن جب اس ملک میں کچھ ایسا ہو جو میرے سب فلائی برچل کو سر نکول کرنے کی طرف کوشش کی جائے، جب میرے ملک کو پارشل ڈکٹیشن سے چلانے کی کوشش کی جائے، جب اسلام آباد کے فیصلے واشنگٹن یا لندن یا تل ابیب یا یروشلم میں ہونے کی کوشش کی جائے، تو پھر میں اپنی جماعت اپنی ذاتی پسند ناپسند کو ایک طرف رکھ کے وہ فیصلہ کروں جو میرا کالا کوٹ اور میری ملک کا آئین اور میری ماں سے وفاداری ڈیمانڈ کرتی ہے. اور وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ قل جاء الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور کہہ دیجیے اے میرے حبیب جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے، اور باطل تو ہے مٹنے کے لیے ظلم پھر ظلم بنتا ہے. If you remove the opposition leader, he will forgive you. And if you don't, things will get tough for Pakistan. یہ علی محمد شہباز شریف کے ساتھ کھڑا ہوا. میرے ملک کے فیصلے اگر امریکہ کہتا کہ opposition leader کو ہٹاؤ تو میں اپنے opposition leader کے ساتھ کھڑا ہوتا, کیونکہ پاکستان کی پارلیمان کا opposition leader یا پاکستان کی پارلیمان کا قائد عوام چاہے پی ایم ہو یا opposition leader, میں تو اپنے ملک کے کسی چپراسی کو بھی امریکہ اس لیے کہ میرا قائد محمد علی جناح ایک آزاد شخص تھا, اور سب نے قائد اعظم کی زندگی پڑھی ہوگی, میں اس کو پڑھ کے وکالت میں آیا ہوں. ایک دفعہ ایسے ہوا وائس رائے نے تو بلایا,
मीटिंग पे पाकिस्तान बनने से पहले उनको ऑफर की 2-2.5 घंटे डिस्कशन हुई। यहाँ सीनियर वज़ीरान और मुझे इस वाक़े का पता है, अहमद अवैस भाई को भी मैंने कहीं भी देखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो वाक़या याद करें। सदर साहब, राव साहब, आपने भी वाक़या पढ़ा होगा और फिर आप इस दफा का भी शुक्रगुजार हूँ जब लाहौर बार ने मुझे किया। जब 2-2.5 घंटे डिस्कशन कायद के साथ हुई, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना didn't utter a single word. He just listened to us, right? And after 2 or 2.5 hours, he just stood up and keeping his mum without saying a sentence, he started to move towards the door. And voice Roy called him from behind and asked him, "Can Mr. Jinnah please say something?" और ऑफर क्या थी कि जिन्ना साहब, आप छोटे से पाकिस्तान को क्या करते हो? आओ आपको मुत्तहिदा हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बनाते हैं। And you know, and remember what your founder of the nation said. सिर्फ मुड़े अपनी हैट ठीक की और अंग्रेजी में जवाब दिया कि मैं यहाँ अपनी कौम का सोवा करने नहीं आया था। पाकिस्तान को आप जानते हैं और मैं जानता हूँ, वो मर जाएगा, कट जाएगा। इमरान खान मर जाएगा, कट जाएगा। उसके साथ अली मोहम्मद मर जाएगा, कट जाएगा। असद उमर मर जाएगा, कट जाएगा। शाह मर जाएगा, कट जाएगा। और ये मुकरा मर जाएंगे, कट जाएंगे। लेकिन डिक्टेशन अमेरिका की नहीं रहेगी। मेरे भाइयों और बहनों, खासकर जो काले कोट की वफादार हैं और वफादार हैं आप मुझे बताएं, जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर में खड़े होकर कहा, यूनिवर्सिटी स्टेडियम लाहौर में 30 अक्टूबर 1947, कायद आज़म की वो स्पीच जिस तरह कुरान याद करते हैं, उनकी कुछ बातें ज़हन में रखें। सिक्योरिटी का नील से सामने दी कि यो मर्द वाला मुजाहिद मेरे मुल्क लाहौर जो पाकिस्तान का सियासी काबा है, सियासी, और साथ में तमाम पाकिस्तान के मुकला के लिए ये एक बड़े घर की मानिंद है। मैं लाहौर के मुकला के सामने अपने कायद आज़म की बात रखना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों और बहनों और बुजुर्गों, कायद ने फरमाया, आपको फरमाया कि you are made of stunning material and you are second to none. There are many nations in the history of mankind who have come out of these situations. और फिर उन्होंने ये कहा कि you can do wonders, make a history just like your own forefathers. और फिर कहते हैं कि don't be afraid of death. My Lahoris, my brothers in black coats and sisters, are you afraid of death? आपने फरमाया था कि मुसलमान is never afraid of death. Prepare yourself for death and face it bravely, save the honor of पाकिस्तान और इस्लाम। ये वो बात है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाई थी। उन्होंने फरमाया था कि अगर इस ज़िंदगी की हकीकत ये है कि इसका खात्मा मौत पे हो रहा है तो बेहतरीन मौत कौन सी है? शेर खुदा ने कहा था, उन्होंने फरमाया था शहादत की मौत। तो मेरे भाइयों, अगले सेंटेंस में कायद कहते हैं, अगले सेंटेंस में कहते हैं कि the best life is that whose end is that who part of her righteous cause. कहते हैं कि there is no power on earth which can undo Pakistan. Do you believe the statement of your Qaid? Do you believe it? तो मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान के फैसले काला शाकाकू, पेशावर, गवादर, खैबर, मानसेरा और लाहौर में होने चाहिए या वाशिंगटन में होने चाहिए? पाकिस्तान के लोग डब्बे में वोट डाल के फैसला करेंगे शहबाज साहब ने चलाना है, इमरान खान ने चलाना है या but no dictation, क्योंकि कायद ने फरमाया था, अल्लाह ने फरमाया था कि खैर है बड़ी जहाने तकबरों में पहना की है दरवेश को ताजे। मेरे भाइयों, कायद के स्टेटमेंट के बाद मैं इजाजत चाहूंगा। कायद ने 1948 अब थोड़ी सी तवज्जो सिर्फ 1 मिनट के लिए फिर इजाजत मुझे फख्र है कि अल्लाह ने मेरे इस काले कोट की लाज रखवाई। ये मैंने नहीं, अल्लाह ने कराया जो भी हुआ, क्योंकि नाम अली है तो काम भी अली वाला करना है। लिखा होगा उसको तो नहीं ना
साथ आवाज से आवाज मिला के ताकि छत भी उड़ जाए आपके नारे की गूंज से। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, काली कोट से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, इस धरती से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नारे तकबीर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।